أشكر إخواني وعلى رأسهم أخونا الشيخ مبارك حفظه الله والإخوة القائمين على هذا المسجد لدعوتهم إياي للقاء بهذه الوجوه الطيبة النيرة. وفي نفس الوقت لا يفوتني أن أهنئ إخواني المسلمين والأمة الإسلامية بعامهم الهجري الجديد، فأحداث التاريخ الإسلامي مرتبطة بالتاريخ الإسلامي، وأنا على يقين إخواننا في هذا المسجد والمشايخ الفضلاء حدثوكم عن ذلك، إنما ما أردت قوله نسأل الله سبحانه في هذا الجمع الطيب المبارك يجعل عامنا الجديد هذا الهجري 1437 عام خير وبركة وأمان وسلام ولطف بالأمة الإسلامية من شرقها أو مشرقها إلى مغربها، اللهم آمين. ثم أيضا لا يفوتني أن أهنئ إخواني وأخواتي الحجاج، وأعتقد أيضا أن كان بينكم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحج بيته لهذا العام. أسأل الله عز وجل وقد عادوا سالمين آمنين غانمين أن يكن حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم إن شاء الله مغفور، وقد عادوا إليكم وإلى أهلهم وذويهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. أيها الأحبة الكرام، عن أي جمال أحدثكم؟ أحدثكم عن جمال الخالق جل وعلا، الجمال كله منه وإليه، أم أحدثكم عن جمال المخلوق الذي وضعه الخالق فيه، أم أحدثكم عن جمال الخلق من كون، من أراضين، كواكب، من بحار، من غابات، من نباتات، من حيوانات، من إنسان رفع الله شأنه وحسن صورته وجعله في أحسن تقويم. عن ذلك كله، لكن يقينا الوقت لن يكفي. Mes frères et sœurs, de quoi pourrais-je vous parler lorsqu'on aborde la question de la beauté? La beauté de Allah subhanahu wa ta'ala, majesté soit-il, gloire à lui, toute la beauté est lui, et de lui vient la beauté. Ou vous parlez-je peut-être de la beauté de sa créature, qu'il a rendue belle, ou la beauté de sa création, l'univers. Regardez dans les cieux, regardez les étoiles, regardez le soleil, la lune, regardez les mers, les océans, regardez les montagnes, regardons autour de nous, regardons en nous. Ou de tout cela peut-être, mais le temps ne suffira pas. سأحدثكم عن شيء من ذلك، وإن كان موضوع الجمال للأسف الشديد موضوع يتيم. قلما نسمع خطب تتحدث عن الإسلام والجمال في الإسلام، قلما، ما أدري، أنا يعني أشكر إخواني جدا أن سمحوا هذه الفرصة، وأعتقد أنه سيكون سلسلة حول هذا الموضوع وما أروعها من مواضيع، لأن الإنسان في صميمه مفطور كما أراده الله على حب الجمال. لكن أي جمال نريد؟ Très chers frères et sœurs, devrais-je vous parler de tout ça, toutes ces sortes de beauté? Je vais essayer de résumer rapidement. Mais vous savez, mes frères et sœurs, parler de la beauté en islam, c'est un sujet orphelin. C'est bien dommage, bien malheureux. C'est rare qu'on entend un discours de vendredi traiter de la place
de la beauté en islam ou des conférences. C'est pour cela, permettez-moi de saluer mes frères. À l'origine de cette conférence, mais toute une série, d'après ce que j'ai compris, je ne ferai, Inch'Allah, que introduire cette belle série qui vous sera, Inch'Allah, détaillée. Parler de la beauté, de quoi plus, je dirais, important, noble. Parce que l'homme, tel que Allah l'a créé, il l'a créé sur l'amour de la beauté, la recherche de la beauté. لما أحبتي في الله. أولا كما تعلمون خلق الله الإنسان وكونه من 4 أمور. الإنسان كون من 4 حوايج. الجسد ترونه، الروح من عند ربي وعلمها عند ربي لكنها فينا، العقل، ثم قال أخوي حبيبي قال النفس، وإن كنت أنا أفضل أن أسميها اليوم وهي النفس، لكنها الإحساس، الوجدان. ولكل أمر من هذه ال4 غذاؤه. اختصاص العلمي نغذي هذا الجسد، فالجسد غذاؤه الطعام والشراب، يحيا بالطعام والشراب. والروح والله يقدرنا نغذوها ونعاون اخواننا يغذوها، غذاؤها العبادة والصلة بالله، من ذكر قراءة القرآن إلى آخره. والعقل غذاؤه العلم، ما في مهما صليت عقلك يحتاج إلى غذاء، الصلاة تعينك. والوجدان والإحساس أو النفس إن شئتم غذاؤها الجمال، غذاؤها الجمال. لما يا رب؟ الله سبحانه وتعالى ولا يشك أحد في ذلك، مسلم أو غير مسلم، كبير أو صغير، امرأة أو رجل، بأن الله فطر نفسنا أحاسيسنا على بعض النزغات، نزغات، حاجيات، شهوات. وكل هذه الأمور حتى تشبع إحساسك ووجدانك لابد أن ترى ما يشبعه، ألا وهو الشيء الجميل الحسن. Vous savez mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de la meilleure des façons. Je reviendrai, Inch'Allah. Mais on est composé de 4 choses. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le corps physique que vous voyez, dans la nourriture, manger et boire. Mais il y a une âme qu'on ne voit pas. Celle Allah connaît. Mais on sait qu'elle est là. On sait qu'elle existe. On sait qu'elle a besoin d'une nourriture spéciale, spécifique. L'adoration. La relation avec Allah. Le rappel, le zikr, la prière nocturne, la lecture du Coran. Tout cela nourrit l'âme. Et un cerveau, une raison, un intellect qu'il faut nourrir par la science, l'apprentissage, l'instruction. Et nous avons un 4e élément qui est le sentiment, l'émotion, le ressenti, l'affection, vous pouvez le traduire comme vous voulez. Cette 4e chose qui te fait aimer ou pas aimer, qui te peut faire dire ah mais c'est beau, moyennement beau, pas bon.
C'est cette réaction en toi, psycho-affective, que Allah a créée, qui est attirée par ce qu'il est bon. Et cette partie qui nous intéresse, mais plus bien sûr, autre chose, notamment l'apparence. من هنا أحبتي في الله قد يطرح سؤال أي صنف من هذه الأربع يجب أن نهتم فيه ونرفع من شأنه وجماله؟ سؤال مطروح. ذكر أخونا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رجل موجود، صحابي موجود، سمع الحديث، قال: يا رسول الله عليه السلام، إن الرجل منا لا يحب أن يلبس الثوب الحسن. كل منا يبغي يلبس واحد حويجة زوينة ويحب ينقي روحه، يسدم شعره، من كان له شعر فليكرمه. خاف الرجل أن يكون ذلك من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: عرف مقصود الرجل. قال: إن الله، أعطى الجواب مباشرة، إن الله جميل يحب الجمال. وزادوا قالوا: والكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر اللي خايف منه أن تكون بطرا للحق، تعرف الحق وتنكر. يا لطيف، البطر يا غيش بيك، ما أنت سمعتها كلمة حق وعارفها حق، وعليش هذا هو الكبر، العناد بالرغم. وغمط الناس امتهان الناس. أنا عندي عاجوا يشوفوني، يمشي البلاد واحد السيارة تبارك الله، ومساكين دراويش ما عندهمش، ويبقوا يتألموا حتى بل الشباب يجوا يرموا روحهم في البحر حتى يجي يحسب الفلوس هنا نقطفوها على الشجرة، وصاحبنا الشاب ماشي في اكس 5. هيك ولا أي جمال نريد؟ أجمال الأبدان أم جمال الوجدان؟ أم الاثنين معا؟ نريد أن نهتم بجمال القالب أم القلب؟ أم الاثنين معا؟ Quelle beauté nous voulons? De quel élément de ces quatre nous devons prendre soin? Quand le hadith l'a rappelé le frère, et qui est le titre, entre parenthèses, vous savez, malheureusement, beaucoup croient que cette phrase, Allah aime la beauté, beaucoup croient que c'est un proverbe. Beaucoup pensent que c'est une parole. On ne sait pas que ça fait partie d'un hadith authentique. De telle sorte que certains croient que la beauté est interdite en islam, que l'islam est l'ennemi de la beauté. Parce qu'on a mal compris. Comme s'il y a un conflit entre la propreté, n'est-ce pas, et l'islam ou la beauté. Oh là là, que raconter-je? De quel côté nous devrons s'occuper? Lorsque, dans ce hadith de Ibn Mas'ud dans Muslim, le prophète nous dit: personne ne rentrera au paradis avec une atome, ne serait-ce qu'une atome d'orgueil dans son cœur. Et un homme était présent, un compagnon est là, au prophète, il a eu peur. Il a eu peur parce que il a dit au prophète: l'homme aime bien s'habiller, on aime bien porter de belles costumes, de beaux jalabas de l'époque, encore aujourd'hui, prendre soin, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que ça fait partie de l'orgueil?
Et tout de suite, le prophète a compris. Il lui a dit, Allah est beau, aime la beauté, mais l'orgueil, dont il faut vraiment en avoir peur, c'est le fait de s'entêter et rejeter le haqq, la vérité. Tu la vois avec tes yeux, elle est claire, comme le soleil en plein midi. Et malgré tout, non, faites n'importe quoi. Mais c'est blanc. Non, c'est noir. وليس أيضا جمال الخلق الجسم وإن لم يكن جسمنا في جمال ما قال ربي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي أحسن كل شيء أحسن كمل جمل من صفات وتمام بشكل وهيئات الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين إلى غير ذلك من آيات الوصف. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه وإلا ليش؟ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قصة أخرى، قصة عائشة رضي الله عنها، رجل عليه ثوب متبذل، قال له يا هذا أعندك مال؟ قال نعم. قال أي نوع من المال؟ إيش عندك؟ قال عندي الإبل والغنم يعني الماشية. قال أما اشتريت لك ثيابا تشكر بها نعمة الله عليك أم تحسب أن الزهد زهد ثوب وهندام أم أن الزهد هو زهد شكر للمنعم المنان؟ ايه الزهد؟ ايش هو؟ نعم أخي الكريم، أختي الكريمة، يجب أن نهتم بالقلب والقالب معا. ما في حاجة على حساب شيء. Oui, mes frères et sœurs, nous devons absolument, et les versets sont là, les hadiths sont nombreux aussi, pour nous interpeller. Parce que nous devons s'occuper aussi bien du corps, de la beauté du corps et la beauté du cœur. Ensemble. Certes, malheureusement, certains parmi nous, ils sont un peu pris l'échelle à travers. Et ils se sont dit, mais Allah ne regarde pas les apparences. C'est ça le problème des musulmans. Un des problèmes des musulmans vis-à-vis de la beauté des choses, c'est cette mal-compréhension, très mauvaise compréhension. Ils s'arrêtent sur certains textes et ils oublient le reste. Parce qu'on croit, comme quelqu'un a dit, mais tu crois que la bonne adoration et le rapprochement de Allah, c'est de s'habiller avec des vêtements durs, comment on dit, khashin, qui pas lisses, épais, sales, troués, comme ils ont fait dans l'histoire, certains. Ou bien le vrai zuhd, la vraie relation avec Allah, c'est d'être remerciant. De remercier et de faire apparaître sur toi les bienfaits d'Allah. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Fendernaha hadi. Allah aime de voir ses bienfaits sur son serviteur. C'est pour cela, lorsqu'un homme est venu voir le prophète Mohammed dans un vêtement vraiment pas à voir, et le prophète lui dit, oh, salam, dis-moi, t'as de l'argent? T'as des biens? Il lui dit, mais bien sûr, j'en ai. Quelle sorte de biens? Il lui dit, j'ai des moutons, j'ai des vaches, enfin des chameaux, voilà, du bétail. Il lui dit, va t'acheter
de beaux vêtements et être reconnaissant pour Allah, pour tous les biens qu'il t'a donnés. Être reconnaissant en ayant une bonne apparence. Et à toi de maîtriser que ça ne rentre pas l'orgueil dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien que tu vas être orgueilleux, c'est faux. Sinon, à ce point, tu es faible, mon frère. À ce point, tu n'arrives pas. À ce point, Shaitan t'attaque, ou psychologiquement, tu te mets en tête que si je suis beau, c'est que nécessairement je vais être orgueilleux. C'est faux. C'est faux. Hein? Mais tu dois travailler en même temps ton cœur. Mais bien entendu, tu dois faire ce travail sur ton intérieur également pour partir avec le deux ailes, voler haut, tel que Allah a voulu te créer de la meilleure des façons. قولوا لي بالله عليكم ربنا قدر لنا نعيش في هذه الديار. ما غاديش ندخل التفصيل ها كيفاش كل واحد جاب، كل واحد يخمن بينه وبين نفسه كيفاش جيت وعلاش جيت. قدر لنا أن نكون هنا ونتزاوج وعندنا أولاد وأصبحنا بالملايين. طيب، إحدى الأهداف أن ندعو إلى الله. كل منا على ثغرة من ثغر الإسلام. أنت على ثغرة، بالله عليك إذا تريد أن تدعو إلى الله بأي هيئة تخرج وتمشي للناس؟ قلب قالب. بأي هيئة؟ التقى أحدهم بأخيه لذلك قال قلبي مع ربي. جيد، الله يزيد ويبارك وكي يصلي ويعمل تبارك الله، اللهم زد وبارك. لكن لسانه مبرد، ما في جمال اللسان. قال له يا أخي أتريد أن تدعو إلى الله ولابس تبارك الله يعني. قال له اجعل داخلك كلسانك لأن القلب متعلق باللسان. صح ولا لا يا شيخ؟ الجوارح في كل صباح تقول للسان نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كيف نريد أن ندعو إلى الله؟ مع احترامنا للجميع يجب أن يكون هندامنا منظرنا جميل. ما نقولش دير كيفهم، واحد يقول لي ما يتشبه بالكفار، ما قلت لكش يعني يتشبه بالكفار. لكن أيضا لكل من مجتمعه جمال. اسمعني مليح يا أخي. لكل من مجتمعه جمال ومن محيطه زينة. طب ممكن تجي تعيش هنا وتدير هندامك وشكلك كيف الناس اللي في الاسكيمو. قل لي تدخل تلبس وتدير كيف الناس اللي في الاسكيمو؟ ما تجيش. الناس هيقولوا كلون ايش داير وعلاش وكيفاش. ممكن يضحكوا يفرحوا شوي، لكن اذا تحب تتكلموا عن رساله، تحب تتكلموا عن دين، تحب تتكلموا عن دعوه، تحب تتكلموا عن جمال، الجمال في الاسلام، قل يا اخوي ما نشوفش هذا الشيء عليك. لكل له من محيطه حظ في الجمال. يعني ايش؟ كترى المجتمع والناس دون ان نتشبه. شنو هذه الفكره من راسكم يا اخواني التشبه بالكفار؟ انت ما عندكش نيه تتشبه، لكن ايش يمنعنا نلبس هيك نمشي الخدمه هيك؟ هو صح اصحابي في العمل تكلمنا مع الدين وعارفين من نحن. ونقول لهم رب جميل يحب الجمال وديننا كله الجمال فيه، وتكلمنا عن جمال تعاليم ديننا. Qu'est-ce qui nous empêche, alors que Allah nous a choisis pour être dans ce pays, que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma sœur, vous êtes peut-être né là, grandi là, tu étudies là, tu travailles là, tu vas rester là. Peu importe la raison, mais il y a une raison qu'il ne faut jamais oublier, que tu es
un messager, un ambassadeur, si tu veux. Par Allah, avez-vous vu un ambassadeur d'un pays, dans le pays où il est, s'habiller uniquement comme son pays? Si tu veux faire da'wah ici, on nous dit, hein, les savants disent, chacun est là, de son environnement, de sa société, une part de beauté. Ça veut dire quoi? Une part de beauté, ce sont des critères, des repères que la société dans laquelle tu es les considère comme beaux. Je ne dis pas que il faut le prendre à tous les coups. Attention, et surtout c'est un sujet hyper sensible. Ne me comprenez pas mal. On va parler, on terminera par la conclusion, quelles sont les limites et les garde-fous de cette question de beauté. Pour les frères et pour les sœurs. شو 35 minutes يا اخوي زيد 5 دقائق oui chacun en s'adaptant à son environnement. Tu rentres à l'hôpital comment? Le médecin doit mettre sa blouse blanche. Tu ne vas pas venir avec des habits d'un esquimau, même si tu aimes les esquimaux et tu as envie de te ressembler à eux. Mais ça marche très bien, ce type de vêtements, lorsque tu monteras, tu partiras en Sibérie. Mais ça ne convient pas ici. Parce que ce n'est pas un critère de beauté quelque part, peut-être. Pour ici, pour transmettre le message. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Nous n'avons envoyé aucun messager qu'avec, alors lisan, textuellement la langue de son peuple. Mais la langue ici, ce n'est pas uniquement la langue parlée. C'est certes la langue parlée, mais c'est tout un état d'être, toute une mentalité. Je ne dis pas qu'il faut devenir. Attention, ne me comprenez surtout pas mal. Il y a des limites, il y a des gardes fous qu'il faut installer. On va, Inch'Allah, conclure avec. Mais il faut effectivement, ne serait-ce que aussi, parce que nous avons cette tâche de transmission du bien que nous avons, à savoir l'islam, et la beauté de l'enseignement, des enseignements de l'islam, nous devons être un beau ambassadeur, un beau corps et cœur. Et pour être équitable, خطرة واحد تبارك الله لابس آخر كما يقولوا طرز عندنا بالشرق كوستيم كرافات تبارك الله كل شيء مخير لكن للأسف كمان كما صاحبنا الآخر لسانك يعطي واحد سبحان الله صاحب يقول إما لسانك يكون كيف ثيابك ولا خلي ثيابك كيف لسانك أولا المعيار الأول أحبتي للجمال يجب أن يكون الجمال فطريا فطري ويجب أن يكون الجمال طبيعيا كيف ربي خلقه ويجب أن يكون الجمال ربانيا فطريا طبيعيا ربانيا. ايش ربانيا؟ ما معنى ذلك؟ الجمال الفطري الكل متفق عليه انتهينا منها سهلة مسلم وغير مسلم. Pour traduire, afin que les gens ne s'ennuient pas. Et Inch'Allah, on commence, ça y est, on intègre, on commence la conclusion là, rassurez-vous. Quels sont les critères de la beauté que nous voulons? Trois choses. Une beauté liée à l'instinct, instinctive. Ça veut dire quoi une beauté instinctive? C'est la beauté universelle. Musulman, non musulman, peu importe qui est-ce, s'il a une raison normale, quand il regarde la pleine lune, il dit que c'est beau. Quand il regarde les étoiles dans le ciel, il dit c'est beau.
Quand tu regardes les mers, les océans, les montagnes, la verdure, les jardins, les fleurs, tu dis c'est bon. Ça c'est une beauté instinctive. C'est en nous. Mais il y a la beauté, elle doit être, deuxième critère, naturelle. Naturelle. Naturel, ça veut dire quoi? Mettre 36 couleurs sur le visage, il n'y a plus de nature. Pas de naturel là. Hein? Gonfler son nez ou réduire son nez? Gonfler le visage ou réduire le visage? Ce n'est plus naturel. On est dans la contrefaçon de la beauté. Et l'islam n'accepte pas la contrefaçon. Parce que les musulmans sont honnêtes. Et l'islam nous éduque à l'honnêteté. L'honnêteté dans tout, y compris dans nous. Parce que quand tu gonfles par-ci, tu gonfles par-là, tu enlèves par-ci, tu mets des couleurs par-là, tu caches des choses par-ci, tu caches de... Je ne dis pas quand il y a une malformation, ça rentre dans le domaine médical, il faut opérer. D'accord? Parce qu'il faut quand même, parfois on est avec des malformations. On a un accident, il y a une malformation. Il y a certaines situations qui exigent une intervention. Mais je parle de ceux qui, Allah les a créés, masha'Allah, qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu manques? Frère ou sœur, et peut-être un petit plus, avec tous mes respects, mes sœurs, parce qu'on vous a trahi, triché, on vous a raconté n'importe quoi. On vous a montré dans le mode, les magazines, la télé, partout, une contrefaçon de la vraie beauté, qui est trafiquée. والجمال الثالث قلنا الطبيعي ما أدري إذا قلتها في العربية أن يكن كما ربي خلقك. علاش أنت تزيد ألوان وتحط وتشيل وتنحي وكاين الآن يكبروا في وجههم ولا ينفخوا يقصروا في نيفهم ولا يطلقوا كما يديروا والعياذ بالله الممثلين والممثلات. وربنا خلقنا تبارك الله. ما تكلمش على بعض الحالات الطبية أو التشويهات الخلقية، وهذه جائزة في الإسلام. إذا واحد خلق لربما مثلا عنده مشكلة في ودانه، عنده مشكلة في شفته، نسأل الله رجاء أن يعافي الجميع، ربما فيه عرج في رزقه، ربما فيه عور في عينه، كل هذه أمور تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى ما فيها أي حرج شرعي. لكن نتكلم ما شاء الله يعني ربي خلقنا كما يجب. فنمشي نحن نقول لا يا ربي أنا ما عجبنيش خلقك لي، هو سبحان الله أنا ما عجبنيش كيف أجدرتني يا ربي والعياذ بالله أستغفر الله. ده قصدي ندير هكذا وندير هكذا ونصرف الملايين. مش هذا هو الجمال الذي نريده. والجمال الثالث أو المعيار الثالث قلنا رباني، أي بما نص عليه في النصوص، والنصوص موجودة بالتعيين والتدقيق حتى، تمام؟ بالنصوص موجودة. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. في التعريف أنا نقصت عليها في التعريف الجمال الاصطلاحي يقولون هو الشيء الحسن ذو الصفات الكاملة بما يليق فيه أو على الوجه الذي يليق فيه. شوف ما أجمل التعريف الاصطلاحية. هو الشيء الزوين الحلو الحسن، الجمال تعريفه تمام بصفات كاملة على الوجه الذي يليق فيه. فكل كائن له خصوصيته. لا يمكن أن تتجمل أنت كإنسان كما يتجمل والعياذ بالله الحيوان بالجنس. فلكل خصوصيته. وأنت كرجل لا يمكن أن تتزين أو تتجمل كما تتزين وتتجمل المرأة، والعكس صحيح. أن يكون سعينا للجمال والتجمل قلبا وقالبا رباني حسب النصوص. Et le troisième critère, c'est la beauté, en quelque sorte, je peux traduire ça,
liées au texte divin. Selon, parce que comment traduire Rabbani? Selon la conception divine. Selon la conception divine. C'est-à-dire selon les textes. Allah il dit par exemple, et certes, l'homme n'est pas comme la femme. C'est clair. Donc, même si on veut faire autre chose dans la société, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Mais Allah il dit, l'homme est comme la femme. Donc, la beauté de l'homme est différente de la beauté de la femme. Et les moyens que l'homme doit utiliser pour se faire beau sont différents des moyens que la femme doit utiliser pour se faire belle. Et comment limiter, déterminer, délimiter, cadrer cette beauté de l'homme et de la femme? Selon mon hawa, mon envie, mon désir, selon la magazine XYZ, selon l'émission Je sais tel, ou selon quel site internet, ou selon ce que Allah a dit. C'est ça la beauté, selon la conception, selon ce que le Créateur veut. Parce que celui qui m'a créé sait ce qui me rend beau, et qu'est-ce qui est vraiment beau, et quelle beauté doit. Parce que la beauté qui entraîne un mal pour soi et un mal pour les autres est restée en islam. La beauté qui rend mal à soi et qui peut rendre aussi mal. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Quand vous passez, il le faut pendant un certain temps, devant la glace, 3 quarts d'heure. On a des jeunes comme ça. Une demi-heure, allez, 1 quart d'heure. Et tu te fais beau à la dernière cri. Tu vas faire souffrir certains à l'extérieur. Vous comprenez ça ou pas? Il faut le comprendre, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire moche. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il y a des limites. Il y a des cadres. Ce n'est pas comme, ce que je vous ai dit, certains parmi nous ont mal compris ce que ça veut dire la beauté et ils l'ont concentré sur le cœur, et d'autres malheureusement ont aussi mal compris ce que c'est la beauté et ils l'ont rendu que corps. Et on a des frères et des sœurs, et même des sœurs, avec mes respects ma sœur, avec leur foulard. Aujourd'hui on voit certains foulards, on se dit, est-ce que c'est vraiment un vrai ou un foulard pour stimuler la tentation encore plus. Et quand Allah a mis le foulard, parce qu'il a dit, toi femme musulmane, tu es belle comme ça. Toi homme musulman, tu es beau comme ça. Il y a des critères, le comment. Mais oui, certains se sont dit, mais t'as pas entendu? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Et donc, rien ne m'empêche de passer 3 quarts d'heure, 1 heure devant la glace. Et mettre 36 couleurs sur le visage. C'est pas ça, la beauté. On veut la beauté du corps, et on veut la beauté du cœur. Et avec le deux, effectivement, on est la belle créature de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme. La conception de l'islam. وأختم يا إخواني لأنه من الجميل الذي أيضا قرأته وأنا أحضر لكم هذه المداخلة الطيبة صلى الله القبول. قال انظر سبحان الله، هناك الجمال الحسي تكلمنا عن الجسد عنه، هناك أيضا الجمال المعنوي في الشرع والدين الغير مرئي. قال جمال القاضي أن يحكم بالعدل. الله جميلة. جمال القاضي أن يحكم بالعدل. جمال الحاكم يهتم بالرعية. جمال الغني أن ينفق ويتصدق. وجمال الفقير أن يرضى.
نعم. أصناف من الجمال ما أجملها وما أروعها في ديننا. D'autres sortes de beauté. De beauté, on va dire, immatérielle. Métaphysique, comme il dit Cheikh Mbarak. La beauté du juge, c'est d'être juste. La beauté du gouverneur, de s'occuper des citoyens. La beauté du riche, à qui Allah a donné du bien, de donner. D'être généreux. La beauté de celui qui n'a pas, c'est d'accepter. Mais aussi de faire l'effort pour travailler et avoir. Mais oui, et la beauté de la bonne musulmane, la croyante, c'est d'être pudique. Et Allah. Et la beauté, bien sûr, de mon frère aussi, d'être pudique. Et la beauté de tous les musulmans et de tout être humain, c'est d'être halim. D'où al-hilm ma kana fi shay'in illa zana. Al-hilm, la douceur. La douceur dans toute chose rend la chose belle. والأخيرة خلاص وعند الحريتين. الأخيرة من الجمالات والجمال. قال يا إخواني شوفوا ما أجمل ديننا والله وتعاليم ديننا. قال حتى وقت الصعاب والابتلاءات هناك جمال عجيب. حتى وقت الصعاب والابتلاءات يا مسلم مطلوب منك الجمال. فاصبر صبرا جميلا. لا إله إلا الله. نعم. واهجرهم هجرا جميلا. حتى وقت الطلاق الله يحميكم يحمي نساء المسلمين جميعا. وسرحوهن سراحا جميلا. عجيب. حتى وقت الجدة لابد والإسلام يدعوك والله يدعوك إلى الجمال فيه والتجمل. Savez mes frères, la beauté de notre religion et les enseignements de notre religion, mais de la beauté aussi dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves, alors que tout pour toi pense au contraire. Allah il le dit dans le Coran, est patiente, parce qu'il y a un problème, une difficulté, une maladie. Est patiente, une patience belle, une belle patience. Montre de toi, sois un patient avec une belle patience. Et lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, fasfah, pardonne, un beau pardon. Et même quand quelqu'un se sépare de son épouse, que Dieu nous préserve, frères et sœurs, quand il y a un divorce, que Dieu nous en préserve. Allah il nous dit, et lorsque vous divorcez, divorcez avec vos épouses de la manière la plus belle. Voilà mes frères et sœurs. J'ai envie de dire tout simplement, en beauté, ce que c'est. La beauté de notre religion. Allah est beau. Certes, il est le beau. حتى ابن القيم جعله اسم من اسماء الله الحسنى الجميل.